Maayong buntag mga kalods, no? Kining dala na mga kalods padulong ni sa balaang bukid. Mao kini nga mo ang napili nga suruyan sa adlawng Huwebes Santo. Kay kami paalang kanamo maayo kini nga suruyan kay mura pud taog nagpenitensya niini kay tanawar ko ni mga lods. Pero yung taasa kay mga lods, makita nimo walay dalan nga nagpaubos puro gini pasaka mga kalods. Pero tigini siyang taasa kayo. Liko-liko pa jud mga kalods. Nga magbantay po ka kay medyo napoy mga area mga kalods nga mga pangpang, no? Naka-clip siya. So delikado jud kay mga kalods ug di ka magamping. No, kailangan magamping ka mga kalods kay naay mga area diri nga naay mga dalan nga medyo dili makumpiyansahan mga lods. Ug sa kakusog sa among dagan mga kalods, wa man din makabantay nga nanam day karatula dito mga kalods nga nagian namo nga mo nam day tato. Kana diri dapita una nalampas mi mga kalods. Tingami di naman ni maon nibalik mi mga kalods. Ug diri nakita namo kining bata mga kalods nga naninda og kandila. So ni atras mga kalods ug nibalik mi. Pila na imong kandila day? Site. Ilag ka ha. Dito sa unahan mo na agyan na pud balang bukid. Sige. Ayo ha. Tulo. 21. Nakay puspuro baligya? Ay pila? 5. Sige, gay ko isa. Ug pag umano mo palit og kandila mga kalods, mo padayon ng tami apan gisinyasan kami sa kaning mga tawhana o kin makita nimo diya sa video. Kay kini di sila mga kalods tauhan ni sa gobyerno kay kini ding balaang bukid gipadagan day ni sa sa munisipyo sa New Corilla. So isa ni sa ilahang tourist spot kining balaang bukid. Mao kini pod ang ilahang ikapasigarbo sa mga taga New Corilla. So nindot kay diri mga kalods perti yung taas sa mga kalods makita nimo ang palibot nga makita nimo ang mga mga balay no nga lagyo na kayo. Tan-aw nimo mga kalods murag duol na kay ka sa diri sa panganod, no? Duol na kay ka sa langit diri mga kalods. So hapit na gimi mga kalods. So naa na gid mi. Abot na mi sa ilahang parking area. Og diri di naman ta kasaka dito sa taas mo naman ni ang pinakataas nga maabot sa sakyanan. So diri lang mi kutob sa parkinganan kay mo sakam ya tong hagdan nga so mao lang ni mga kalods. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ilang kita magdali good, no? Andan akong cross. Mo na giniin akong cross. Tama na guys, dito mag-picture kali ko tong baklas.
Adam di pispan diri. Taas na gid. Muro pinakataas na gini siya no. Darna pa dito mas taga sir na salit da. Kato no. Pero gamay ray diya ba. Kani. Pero mas dako ni siya no ikumpara dito no. Kumpay. Kaya na to ang pangalan. Gani. Dili nami ting kapuyag sa nak-anay.